हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दनन्दवर्धनं शरणमयि सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरं विजयवल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परानने। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री रामचरित मानस ग्रंथेर बंगानुबाद सहपाठ। बर्तमाने आमरा ग्रंथटिर सप्तम सोपान उत्तरकांड आस्वादन करछि। दोहा। नेम धर्म आचार तब ज्ञान यज्ञ जपदान भेषज पुनि कोटिन ह नहीं रोग जाहि हरि जान। चौपाई। एहि विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मैं गाय हहि सबके लखी बिरले न ह पाए जानी ते छीजहि कछु पापी नास न पाबहि जन परितापी विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हो हृदय का नर बापुरे राम कृपा नासही सब रोगा जो एहि भांति बनै संजोगा सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संजम यह न विषय कय आशा रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी एहि विधि भले ही सो रोग न साही नाही तजत न कोटि नहीं जाही जानिय तब मन बिरूज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई सुमति क्षुधा बाढ़ई नीत नई विषय आस दुर्बलता गई विमल ज्ञान जल जब सुनहाई तब रह राम भगति उर छाई शिव अजसूक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही कमठ पीठ जामही बरुबारा बंधा सुत बरु काहू ही मारा फुलही नभ बरु बहु विधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामही सस सिस बिसाना अंधकारु बरु रविही न सावे राम विमुख न जीव सुख पावे। बंगानुवाद। नियम धर्म उत्तम आचरण तपस्या ज्ञान यज्ञ जप दान ছাড়া আরও কোটি কোটি ঔষধি আছে, কিন্তু হে শ্রীগুরুর সেই সকলে যে এই সকল ব্যাধির নিরাময় হয় না। এইভাবেই জগতে সকলেই বস্তুত রোগী। যারা শোক হর্ষ ভয় প্রীতি ও বিয়োগের দুঃখে আরও দুঃখ ভোগ করে থাকে। আমি অল্প কয়েকটি মানসিক রোগের কথা বললাম। জীবের এই সকল রোগ থাকলেও অল্প কিছু সংখ্যক লোকেই কিন্তু তা জানতে পারে। জীবের এই রোগ ধরা পড়লে তা অবশ্য কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু তার বিনাশ হয় না। বিষয়রূপ কুপথ্য লাভে তা মুনিদের চিত্তেও অঙ্কুরিত হয়ে যায়। তাহলে সাধারণ মানুষ তো প্রভাবিত হবেই। যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় এমন যোগাযোগ হয়ে যায়, তাহলে সর্বরোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়। তাতে সদ্গুরুরূপ বৈদ্যের কথার উপর বিশ্বাস, বিষয়ে বিতৃষ্ণা আর
সংযম প্রয়োজন হয়। শ্রী রঘুনাথের ভক্তি হল ভেষজ মূল, শ্রদ্ধাতে পূর্ণ বুদ্ধি হল অনুপান, অর্থাৎ ওষুধের অর্থাৎ ভেষজ সঙ্গে নেওয়া মধু প্রভৃতি। এইরূপ যোগাযোগ হলে তখন রোগ নির্মূল হয়, অন্যথায় কোটি উপায়ও তা যায় না। হে গোসাই, মন নিরোগ তখনই বোঝা যায় যখন চিত্তে বৈরাগ্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তম বুদ্ধিরূপ ক্ষুধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, আর বিষয়ের আশারূপ দুর্বলতা দূরীভূত হয়। এইভাবে সকল রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে যখন মানুষ জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করে, তখন তার চিত্তে রাম ভক্তিরূপ আনন্দ ছেয়ে যায়। ভগবান শ্রীশঙ্কর, ভগবান শ্রী ব্রহ্মা, মহাত্মা শুকদেব, সনকাদি ও দেবর্ষি নারদ আদি যারা ব্রহ্মবিচারে নিপুণ, তারা সকলেই একমত যে শ্রীরামচন্দ্রের পাদ পদ্মে প্রীতিলাভ করা আবশ্যক। হে পক্ষীরাজ, শ্রুতি পুরাণ আদি গ্রন্থ সকল ঘোষণা করেন যে শ্রী রঘুনাথের প্রতি ভক্তি ছাড়া সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। অসম্ভব ঘটনা, যেমন কুর্মের পৃষ্ঠদেশে কেশ উৎপন্ন হওয়া, বন্ধা নারীর পুত্রের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা যদিও বা সম্ভব হয়, আর আকাশে কুসুম প্রস্ফুটনও যদি বা সম্ভব, কিন্তু শ্রীহরি বিমুখ জীবের সুখী হওয়া সর্বতোভাবে অসম্ভব হয়ে থাকে। তেমনভাবেই যদিও বা মরীচিকার জলে তৃষ্ণা নিবারণ, শশকের মস্তকে শৃঙ্গলাভ, অন্ধকারের সূর্যকে বিনাশ করা যদিও বা সম্ভব হয়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিমুখ জীব কখনো সুখী হতে পারে না। আজকের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।